Magandang araw mga kachar! Ngening Aldo, char, subukan tana mo magkapangpangan e kumakapag voice over Tagalog guning ng kalisangan. Len mo naman ala kong mala nuning sobra kalisangan tapos ala pa sasaling nebulizer ay dana talaga? Ya ko pa mo patse malisangan ko daranap ko kagad taraman tong tampipanganan. Pero syempre bayo taman tong pamangan sulod tayo pa yung kaya katang malan dakal na loko kening kaya kami at na makyabe. Abang susulod kayong kakumalan, char, ay isip ko rin babae kasakit na bilin Eh, alam makapaglukas malan dyan malisangan, nuko po tarenggal lalaki nga kakasalubong da makatalakad larang karelang kamulalu. Kung balo yung kamulalu, kutang nyo niya mo karimayo, kaya kan tatang nyo, banta sigurado kang ingkong nyo. O sige napin, edan ako pasagita, napin mo rin ito itang awsan dantong kodawang natatarak daget ang sugat na yakakayap. Ay, ito ko na nga tayo pipag-storyan ta ngayon, char. Malapi ya pala itang pipag-meriendan ta kaya ni char, baya pambusli kasi nandin makasaraya po. Alito tupin char, baya pambusli pipangan na nial, doldog yung lalabasan kaya wari akakit na laramata ko karton. Located dyan pala yung pipangan na ni kaya ni Music State Street, mawag kaya resettlement, barangay Sapang Biapas. Pag may pabangang ko, kaya sali na kayo nebulizer, kaya tako 67th Street na. Lagyo na pala yung tindahan, no, pipangan na ni Eat with Joy. Ay, ni pala rin karelang titinda. Magtinda lagay ng smoothie, so itangaw sandang shake, atin mo ring fly saucer, omeda siomay, kimchi, ang pong wapol, balumitan wapol. Pag tinayakan ticket, ating kang chance tumudket ang wapol. Uning maranop ko ang pamura larang karalang tinda penuro kunongan te tala subukan kung kakanala talaga ne char. Inuna ako pala sinubok yung karelang pork homemade siomay. Tiktak lagyan karaguldang karelang siomay char. Balong-balong mong homemade la. Alimo ka na homemade kaya ni tan toyo ang poitan toothpick. Kahit chara basta sangkapan kayong kakong in-order na siomay, min-order na ako namang shake. In-order ko palang flavor, itang matcha lapya kanu. Kaya ayan didinan de pang putong gray am. Bantaya kanun lalong kakana. Pag min-order ka palang pa kanya na size, ating ka kanong malating libre itang 8-0. Say nakamantong maragul na libre niya mo pimburin maragul po. Sinilip kaya pala itang in-order ko shake para tingnya palang caramel kaya lalam kaya laluya ka nung mas manyaman. Tara subukan tano orang ka akong in-order kasubuko kaya ni siomay par balam may patibong ko naman. Manyaman yan po malamantang karela siomay char kasumuitang umid ang chili paste masyado yung maparas. Pero diyang maparas siya char peglamutak kaya pamurin tsaka ako pa min-order karetang Japanese siomay. Homemade la naman ang karelang Japanese siomay char tutupi naman medyo maragulag kaya sa karetang ali homemade. Ayan char sinubo ko na sabiyak mo na naman ala ng tok ng char kanyaman ala ng langot-langot kunang kunyari nitang librida shake. Manulat ang manyaman yung karelang shake char at yung pamitagan kaya kakulabi tsaka na ako naman min-order karelang titindang wapol. Penguskus na ng penguskus margarin paritang pipaglutuan dang wapol tsaka dane dininang ketang kulay maputi na marayup puti ako balo kung nanuya ito. Kaya rin nga sapak ng pidukan ng wapol ketang kulay maputi na marayu-rayupot ayanin din tang kanya manadatang malambot-lambot yung ating pagkamalutong. Ing wapol na in-order ko pala ngayon char chocolate flavor ya 35 pesos siya sindagol ng pinggan kung may agisan may nga kakanan pwede mo naman kanong i-take out pati itang pinggan. Kaya rin kaya pengiling-ili char tang in-order kong wapol tsaka may nga tulo-tulo itang kayang chocolate agad ko na sinubo char mamali-mali pala pamalambot ating ko tuloy ayalalo. Pinitay itang dati kong kakanan na naman dapat kakanan, halibiro mo ito. Kaya rin kaya nga gisan charing kakong kakanan agad ko min-order kaya itang karelang fly saucer. Menchi siya paling kakong in-order char, lawen nyo naman kung pakanano ya kanyaman. Pero subukan tayo pa rin char, katalang ko kaya kakong fly saucer, mapali-pali ya pala. Pero balo ko naman na kanya pamanyaman, kaya kagad ko na yung penyubo ko na yung penyubo, wala na lalangot, akmul-akmul langan. Sibukan kaya naman pemo si Charing kang kakanan man yung pukagiya pala yung palaman ng cheese. Ako man pamamakain ka pa di masyadong dakal cheese kaso mo nga pasubo na ako. Lawen nyo naman kung pakanano kayang paglangutan kung kaya talaga ka pa din kakong kakanan. Atin pang manyad kaya ni kaso mo kaya sobra na nyaman ako naman talaga dinan. Ay neneng peka kasama ko adwa niya mo subo tsaka na muli pero megdalata pa mo rin take out kasi bawat adwang oras daranop ko. O sige na char, ang gata na kaya ni char, mabsine na naman ni Bokyu. Subukan niya rin ka kung pipanganan kung talaga ibang manyaman. Sana sulit na naman ng oras na sinayang yung kako. Bye-bye!